Halo dan selamat sejahtera, nama saya Imiji dan dalam video ini saya akan explain tentang welding proses. So, first of all, sebelum menjalankan welding proses, kita mesti tahu apakah safety precaution dia dan other things that kita perlu buat sebelum carry out the welding process. So, sebelum welding proses, yang pertama, kita perlu pakai personal protective equipment such as welding helmets, aprons, gloves and so on sebelum kita proceed to the work. Jadi tujuan ini adalah untuk protect our skin from heat, fires and burns. So yang kedua adalah kita perlu check the machine before using it. Yang ketiga, always listen carefully to the moderator and follow instructions. Yang keempat, keep the workspace clear without any flammable materials. Sebab kita tahu kan, welding proses ni akan mengeluarkan flame dan kalau terkena flammable materials, dia akan menyebabkan kebakaran dan sebagainya. So, during welding process, yang pertama, do not touch the metal parts of the electrode holder with skin or wet cloth. Yang kedua, notify the workshop supervisor immediately if the equipment encounter a problem. Yang ketiga, keep your head out of the fumes and do not breathe the fumes. Sebab fumes tu akan mempengaruhi kesihatan kita seperti dia akan menyebabkan serious lung disease dan masalah pernafasan. So yang keempat, do not leave the welding machine unattended when it is still running. Yang kelima, turn off all equipment when it is not in use. Jadi sekarang saya akan menerangkan prosedur bagi welding process. So, step pertama, wear the personal protective equipment seperti welding helmet, gloves dengan apron. So, step kedua, read the instruction at the welding machine. Step ketiga, prepare 2 metal pieces and clean both of them. Step keempat, hold the workpiece firmly in a suitable fixtures. Step kelima, insert the electrode into the electrode holder. Step keenam, switch on the welding power supply and set the current between 60 to 100 amperes depends on our types of electrode. Step ketujuh, for the bead on plate welding, hold the electrode at the angle of 60 degree with 2 to 3 millimeters of clearance above the workpiece. Step 8, hold the electrode over a spot at the left edge of the workpiece until a molten pulse is formed. Step ke-9, move the electrode slightly from the left to the right and hold about 1 to 2 seconds before finishing the operation. Step ke-10, chip off the slag coating by using the chipping hammer and clean the surface of the workpiece by using wire brush. Step ke-11, repeat all the steps for the other metal pieces. Step ke-12, for the boot weld square joint, place the 2 workpiece on the table and form a square boot joint macam gambar sebelah. Lepas tu kita pun repeat the step dalam bead on plate welding. Step yang terakhir dalam welding process adalah clean the slag and dust around the area and keep the tools to its original places. So, sekarang saya akan membincangkan electrode polarity. Dia ada 3 jenis. Yang pertama, straight polarity iaitu direct current electrode negative dan tujuan dia adalah untuk membuat shallow weld penetration. Yang kedua adalah reverse polarity iaitu direct current electrode positive dan tujuan dia adalah untuk membuat deeper weld penetration. Yang ketiga adalah alternating current dan tujuan dia adalah untuk membuat thick sections welding dan give pulsing arc. Sekarang saya akan menerangkan electrode design di mana huruf E itu indicates electrode. Lepas tu, the first 2 digit indicates the tensile strength. The third digit indicates the position, where the number of 1 is for all position. Termasuk horizontal, flat, vertical dengan overhead. And the number 2 is for flat and horizontal only. The last digit indicates the types of current and coating.
Sekarang saya akan menerangkan types of electrode dan dalam ini saya akan memberikan 4 example sahaja. So yang pertama adalah 6010. Dia dapat digunakan dalam DC electropositif sahaja dan dia punya arc length adalah 3.2 mm dan current dia adalah 85 amperes. Properties dia adalah good in all position dan slack does not peel. Yang kedua adalah 6011. Dia dapat digunakan dalam DC electropositif dan AC. So arc length bagi kedua-dua ni adalah sama sebanyak 2.4 mm dan bagi DC electropositif dia punya current adalah 70 amperes dan bagi AC dia punya current adalah 80 amperes. Properties bagi 6011 ni adalah good in all positions dan slack does not peel. Yang ketiga adalah 6013. So dia boleh digunakan dalam DC electropositif, DC electronegatif dan alternating current. So arc length mereka adalah sama sebanyak 3.2 mm dan bagi DC electropositif dan DC electronegatif dia punya current adalah 100 ampere dan bagi AC dia punya current adalah sebanyak 115 amperes. Properties bagi 6013 ni adalah good in all position dan peeling slack. So yang terakhir adalah 7018. Dia dapat digunakan dalam DC electropositif dan alternating current. Dia punya arc length adalah sebanyak 2.4 mm dan current dia adalah sebanyak 85 amperes. Properties bagi 1718 ni ialah dia tidak dapat round vertical down, low hydrogen dengan peeling slack. Seterusnya adalah arc generation method. So dia ada dua jenis method. Yang pertama adalah stretch start. Dia stretch the electrode on the base metal like a match. So dia lebih kurang macam ni lah dia punya method. Method yang kedua adalah tap start, iaitu tap the rod against the base metal. So dia macam tapping macam ni lah. So the next one is arc length, iaitu distance between the work material and the electrode. So the recommendation distance is about 1/8 inch, iaitu sebanyak 3.2 mm. So kalau kita punya arc length terlalu panjang, dia akan menyebabkan sputter, undercut dengan porosity seperti gambar di bawah. So kalau arc length kita tu pun terlalu pendek, dia pun tak boleh sebab dia akan get stuck to the workpiece or short out. So seterusnya travel speed during welding process. Travel speed ni dia perlulah sederhana dan dia perlu maintain sepanjang welding process ni. So kalau dia terlalu cepat, dia akan menyebabkan ropey or convex weld. So kalau dia terlalu perlahan, dia akan menyebabkan white weld with an excessive metal deposit. So korang boleh tengok gambar ni sebagai rujukan. So the next one is the electrode angle. The first one is the work angle, which is angle between the electrode and the work. So dia punya angle perlulah 90 darjah seperti gambar ni. Yang kedua adalah travel angle, which is angle between the electrode and the plane perpendicular to the weld axis, iaitu dia perlu 20 hingga 30 darjah dari bearing seperti gambar ni. So I will also discuss the do and don't during the welding process. So yang pertama, do not operate a welder on a wet insulation. Yang kedua, do not weld without wearing personal protective equipment. Sebab kalau kita tak pakai ni, dia akan increase the risk of burns and injuries. Yang ketiga, do not breathe the fumes. Yang keempat, do not weld if you are unsure of something. Yang kelima, double check to confirm there are no flammable materials around the working area. Yang keenam, ensure that your weld surface are clean. Yang ketujuh, turn off all equipment when it is not in use. Jadi sekarang saya akan menerangkan defects on the workpiece. So berdasarkan gambar ini,
kita dapat tahu dia ada dua jenis defects dalam tu, iaitu irregular well shape and sputter. Defects yang pertama adalah irregular well shape, yang di mana maksud dia adalah uneven well insert. Jadi, apakah causes yang menyebabkan defects ni berlaku? Iaitu yang pertama, the travel speed of welding dia tak sama sepanjang proses tu. Yang kedua, the current is too high or too low. Yang ketiga, improper gap between the electrode and the workpiece during the welding process. Jadi, bagaimanakah kita dapat overcome defects ni? Yang pertama, maintain the travel speed along the whole welding process. Yang kedua, set a suitable current which is about 60 to 100 amperes. Yang ketiga, maintain the gap between the electrode and the workpiece about 2 to 3 millimeters. Defects yang kedua adalah sputter yang made up of very fine particles of metal on the blade surface. Jadi, apakah causes yang menyebabkan defects ni berlaku? Yang pertama, the current is too high. Yang kedua, the gap between the electrode and the workpiece during the welding process is too large. Yang ketiga, the workpiece is not clean. Jadi, apakah cara untuk overcome defects ni? Yang pertama, set a suitable current which is about 60 to 100 amperes. Yang kedua, maintain the gap between the electrode and the workpiece about 2 to 3 millimeters. Yang ketiga, clean the workpiece before the welding process. So, for the last part, what should I do before I left the workshop? Yang pertama, make sure the welding machine is turned off. Yang kedua, clean the slack and dust around the working area. Yang ketiga, keep all the tools to its original places. That's all from me. Thank you.